Posila ni winika yambara papa santa ton koneton wakat kanga kipa ya zurada la woto ton tenga tor so absen kap koega ari asen kende ne karambisa sin yirasman ron winik de supa non ti tusanga ob ko tambala ti karambisa suk subiala sana ilenti lafi toron zinde tenga pour na kenga ziten commune pour un wiliri ti arakum no re ni mbid manda sinoro opama mangase sana songorba to toron bingdo jabawa ti rasamye ina ti basa wiliri yamba ti sen kende mwenge jaza waga ya na pisi la weso abla woto arana singa mekyu rasampisi ila niwa sonwata suninga singeta tumda siglu yel sera kibakitba en convenam sen kende ne bon kango Lenum sambi sedi ken kiba wexo pour un wam sanda torsa aton tenga torsoba zeka kwaega 5 ne wala mum laninga sambe tenga pour momo sanora 5 ne karambisa singuli de supa nonga wenge renda aroko Marc Christian Kabore koisa puse wilgame ti ade bamba surpa nome ne tumda 50 totoa kota nimbuida gili topkele ampa sidir pour 5 ne bon kangwenga wilgame ti bam tax dame ti ada apazemse ti nakina option sagada nandike nantim koronga sia totoa ver yumda sonwate ti nimbuidu kalambisa zoe uligdu supanonga randa antudo ne wala mansma oto ta bombo sompa somati bala sangese kena poa biwen titalla wala ketaba bamba netengan bandamba suka nye ya pipi yipsob sanleti passeria tameti karambis kerme wilgameto obiventi lobda wala karambis nis basambe karando tapuson karamne anyi hidba wilgambala ti ada bom sompa de hanleti passe karambis santwen wa ntoloranti paba local tarsoba bureau wane sang butotoli wilgamti bom sompa sakade tondo tenga poa obnogoma poa kelun gambala ti ade bamfa yi karambisi la bammi meti karambisi ton tenta la wala mansma oto ti sangwa ken sukoto wilgameti ne bambe tengri on tongoda la koisa poa wilgamem tibam data meti karambisa yamdamba tibala beoro obvima poa nebla nisba son tongo bamruna tum bamba wa panazin ne bambeoro angesa vima yeli renda meto brenga bangye soba urunna renda kelon wilgameti bamba zenkada koyaka ndikr bole antahar karambisa rakadba la ableta har karambisa menga ti obmauti bala sommame ti nerfa passer poa nyoka menga wala bumbo woto poa obkwesa poa kelon wilgamem ti yasida ti local sapuse ya korongo bangre labrika dantar karambisa la upsonga ada bumba sansinga da zaka poka karambisa na tonre mbang singi de bamba la bo kasma la wilgameti ad bonkango ya zak sapuse la opsoma menke la mo ti wore optongondika anta sab karansam damba local sapuse wilgamti bamle zinkada ko bala on kote karambisa to mauti la fi toron zindi tondo tenga puga leni atenga na ko isep senzenke antas karambisa nan kosba to pasir puga yiyon ko mesramba tisanga rakyang tawle ton tenga puye edkera ubertenga sol mapuga tidbe zitenga commune puga ti teng yur sombonde ti kumno ga nembuidu ramanda sinogo zamandara signo ki rasampiga la ni tupa mamangase santen songba to ton bing de bujabawa ta ala sami ramla nisba si soti mangasa ton pame nembuid la nisba wala meti larmantar sul la nisba sampame e venna ziname e kiba kanga poa e tumnata sensin bene ya kanchono sidoni ne la sina watara la nati pama venam ne tumnata dulkoma Benedict Yani Solida Suisse la larmenta sulyur sin ya na manob zang sababo la kum no zimanda papa mrukanga ton gana yum fana me jaba bing doro zangon nawa ya kum no kane donc mun ta so 2022 ton na nyaka tenga to ton tiran me ro ne ba nan ton bing de jawa imimti hangi ugutenga jaba kwarba uso la zulera yati jaba bingri ya to ne nimbuida kitamti jaba wa tuba kato ya tila ne kiento ko pompon
brikan fabe te bala bingla to san ya ne son tubdub zera tumdi ya suno kasanga bala magaze kanga na yul sabam halwuso yumbe te ton ko jaba wala ton wan ko da jaba ta parade ye le jin kan bingti ri yi woto la lwana abwa ye to be hamti sidna ma heda min la e papa am da nyora bana shongo la ne ruwo abso wa ta shi mun ton da na shongo ayela a shinu akita men te ton men apeli mit bomning ton han tan gomi bi push min ga ton tan di kan tajo bi ya juno setsira la ton pamia ya se faligda na mal million piga anke tumda point la roga metwende gazin suna man ton pisi eti basir kibaya nguliyamba wamsanda toxet kibaya zurado wa jaza waga tara yuma pisi la wai anazinda tonda tenga poga signo ikiura sam pisi la ni antiteke sigri kiugo rasmanu sunwate yanayi institut français en les pas fespa kwa zak poga la rembuto tore nanzindi ramdani sba 150 octobre sera kiba kitwa wakat sun lore nan convenam itumata sinzindi bene ye ada olone adama giti la tipa mvenem ne sunninga 150 octobre ne dayemre Anselma Sawadro. Festival Jazz Awawa a eu pisi la wai nunda la ABB tu me fais ton organiser de concert namba man de musique contre Nembuida donc ri ba yinga ton patron mané donc ronda 2021 ton décide maintenant man festival là signe dans le 28 mai il y a un vendredi à Arzumdare on a continué le mento ça le 5 juin Darfan Zabre Institut français Fespaco Zakapura don naninga gangado naninga benda naninga guitar namba nangwaya kunde hati burvere donc festival la fa mitia Africa festival ningia le plus ancien et la cour yu pisila wai ne ba mi yeto para ham pisila wai donc ton mo da ne ba fa te boisson on te de we kunda hati you know concernant ma siginda Alzoum le 28 il y a institut français à Singapour, ambassade de France, centre culturel loin. Donc, artiste na wa, yita Côte d'Ivoire, yita Niger, yita Mali, yita Burkina Faso ka, ton ampama Bill Akakora de fa miwa, ton ampama Asidire, ton ampama Diko Fisi, ton ampama Volta Jazz, musicien Kuda, zinde bobo, Halton Waya, ton wa amparo menga. Ti ne da yemre libre yetna libre singa kuna webo libre regroupe ba mamna yebobo wakana de woni ton musique donc un institut français ya on kwa pipi dara ya waki touri 28 ans la hanke la fawa ya waki ko bana la ya woni kende Mwena korera kanga ne la fihile na msambisi pusi la baraki kila kusongyinga ya kane le kibaya ni mora ya alhudunda konta tapseka beogo winto wakati yibose le watu wanyasa wila la nananda kibaya kinga da tawre ne silmil la zulle wena gana zamana lafi horejo leydi meɗen gilla leydi pariton o ƴetti konngol imo nodda sukaɓe jangoɓe ɓe tinno joni kay ɓe mara muñal nde ɓe accita ɗum wonno mutereji ɗi ɓe gonnoɓe gaɗa e le balɗe cagitiɗe ɗe ko haɓɓudi ɗum wonno dabreji ɗi laamu e adi e heeɗingol ɗum wonno janɗe meɗen wakkati muɗum ndu soni on daari le kibarji meɗen en kalan haala ɗum wonno noyi wonno rafi denago worri hande le seeɓa e tawti ɗum wonno dew on jii le balɗe cagitiɗe ɗen batta laamu jingano soldasiɓe leydi meɗen o tawanomo toon ɗe wonno toɓɓe kibarji meɗen hande ñalawma o suudu baba on ñalli e jaam bisimilla moɗon fadde meɗen ndelle keɓon famude hoorejo leydi meɗen Roch Christian Kabouri kanko du o ƴetti konngol gilla leydi Paris to tawa hande to ele majjum o haali haala ɗum wonno hano joni kayya mutere nde sukaɓe jangoɓe wondi ele balɗe cagitiɗe ɗe
o wi kanko kay o tawi ɗum wana ko woɗi noon wana ko dagi noon sabu dabere nde gouvernement adi fa joni ka heeɗina ɗum wonno janɗe yo mawri wonno ko fuɗɗata ndelle yo jii le majjum sukaɓe janggoɓe ɓen naɓe gaɗa ɗum wonno motiriji kewɗi ele majjum saabe saɗɗaji waɗi ɗon sabu kamɓe sukaɓe janggoɓe tawti ɗum wonno laamu en iɓe natodira woɗi du sukaɓe janggoɓe wakkati gomma kamɓe du noɓe jaaha noɓe ada hana gaz ni naɓe paɗɗa ɗum wonno janggoɓe bandiraɓe mabɓe heɓa wulto ele janɗe toon woɗi du o jii mawɗo jangguirde goto ko sagiti ɗum kamdu ɗum wonno joni kay fa joni kay tampinama le majjum woɗi biron muɗum kamdu fa hande bonninama ndelle ɗum fuu kanko hoorejo leydi meɗen o heeɓi hollude ke wona ko dagi noon woɗi o heeɓi hollitinde ke kamɓe fuu ɓe laatoke no sukaɓe janggoɓe amma ko wawi wiide ɗon na won yimɓe wonɗon na duñƴa haala ka leyli saboto fa sukaɓe no waɗa ɗum e bandu ndelle no nodda ɗum wonno sukaɓen ɓe tinno ɓe mara needi lobbiɗi de e keddo joni kay ɓe miilo ko jaango sabu yimɓe goniɓe hande na duñƴa haala kala e ley no wattaɓe ele golle ɗe jaango ya tawatake ele golle mabɓe ɗon ndel wonno ko yettinle majjum ndelle se kamɓe ɓen ɓe mara ɗum wonno muñal de ɓe paama ko wawi nafude ɓe woɗi du imo nodda ko ɓuuri fo hano ɗum wonno saraɓe sukaɓe ɓen ko ɓuuri fo hano babiraɓe inniraɓe kamɓo e ndu watta baka muɗum sabu so wiyama maddi suko so wiyama birdi suko fou gilla le wuuro toon wonno ko fuɗɗata nden ko yaara yeeso le nokku janɗe toon hay ndelde ni wonno ko kankon o noddi o holli e fa hande ndu imo nodda ɗum wonno yimɓe tinno e fa handen e jaam e marude ɗum wonno muñal e ko haɓɓodi e dabere nden en jaran yeeso joni en kaltano haala ɗum wonno jonde gaɗude fara diwgu ɗum wonno sahel meɗen le majjum hano addo diwgu sahel kanko du o waɗi jonde o noddi ɗum wonno guddoɓe makko ɓe gaɗi kawrital keegan talata nde fa ɓe daara joni kay ɗum wonno ko bawi waɗugol ɓuuri fou e wallitinde hano peruɓe gaari no jooɗi le diwgu mabɓe toon noyi wonno no bawi wallidde ɓum e tawti joni ka ɓe daara noyi wonno joni kay hano tundiji ko ɓuuri fou tawaɗi le diwgu sahel meɗen ɓe joƴƴina projet fa habda e joni kay tundiji heɓa la'ari heeɓe fala diwgu sahel meɗen toon ko ɓuuri fou gallude duuri ndelle hano majju goddiɓe meɗen ɓe duuri tawanoma toon en jahan kittinoɗen koɓe biyata ɗen le majju ele nde jonde addo diwgu sahel yettini suudu baba cibaru ko haɓɓodi e no raffi denagu tawra hannden ele sahel meɗen toon peruɓe saabi raffi denagu ina kaani wallede ɗum fu ɓe andani ɗum woɗɓe bindi ɗum ɓe kolli ele ndu talkuru. Nous voyons même arriver aujourd'hui des villageois du Niger. Ko bawum wiwde tan min jii fayi peruɓe hannden ƴuuri gure Niger ngari nokku meɗen ɗo woɗi miɗen andani o saɗɗa wana du ko wawi hantade ɗo e jango fay so noon min kajora ndelle na tilsi ko tawa ele dabiriji ami min dara noye peruɓe ɓe kaani wallirede e tawti min balla ɓe duɓe koota gure maɓɓe surtout leur retour dans leur terroir. ko wana rafi denagu saɗɗa goɗɗo woni ɗon no tampina ɗum wonno sahel ko ɓuuri fo kujje muɗum yo manaji jeeheteɗi na paɗɗe ele nokkuje fuyade ndelle projet joƴƴinama fa hawjo la'are wuuɗi faddo ko tunduji hano saseji ɗi ta faɗɗe nokku fu gasi projet on hawrodinano gure falanguntu gorom gorom e tawti doori. La gestion des déchets constitue pour le Sahel aujourd'hui un problème clé. rafi hawjade ɗum wonno joni kay manaji na latani min saɗɗa ele kujje sabu so kujje jii saseji fu endan ƴakkude ɗum le wooɗa tawa ele saare e tawti gure men hannden on tawan saseji na cankiti nokku fou et même maintenant du milieu rural fadde jonde maɓɓe tilade addo diwgu sahel e goldoɓe muɗum ɓe aadi e gollude no watta heɓa dabareji maɓɓe ɗi ɓe jogani maroɓe e peruɓe ɓe keɓa ɓe jottina ɗum. jaren yesso jonin e jahan far gallure wayguya tondu hano sukaɓe e rewɓe ko wattano capanɗe jeegom ni wonno ko jangina golle juuɗe ɓe tiloken keegan talata sappo e jeetati lew tubako no goni ɗen du ndelle joni kay ɓe kokkama ɗum wonno talki maɓɓe wuuɗe guineji gollitiɗɗi fa joni kay ɓe jaaha ɓe puɗɗa golle maɓɓe gollal ngal du ngal waɗi keegal nde dow addangal batta laamu suɗo en ɗan e darano woɗore rewɓe le leydi meɗen Marie Laurence Ilboudou ndelle le majjum Abdoul Rasmani Zongo mo wayguya tawanoma toon en jahan kettinoɗen ko fendaji golle ɗen. hano ɗi guineji gollitilɗi yo ɓiɓɓe rewɓe ko wattano capanɗe jeegom ɓe wayguya wonno ko kokketeɗe moƴƴe fa puɗɗira golle juuɗe ɓiɓɓe rewɓe ɓen jangguinama golle hano suudagol wattude courant ma ño'ude teela. J'ai appris à installer des chauffe-eau, des robinets, des tuyauteries.
mi ekkutake noy robinet wattirte noy ɓoggi poɗoji ndiyam waɗirte e tawti lotolɗe du ɗum fuu min janginama so gonga kay janɗe ɗen nafika mi ekkutake hen adude leɗɗe ina gaɗa hano joɗoɗe ni wuuɗi mi anditi noye suudelte miɗo yiɗi gollidinde e mawɗo am fa ɓurani fa mi andita ɓurani hano o projet yo ONG ASMAD kan wonno ko joƴƴini ɗum ɓiɓɓe rewɓe keeɓi guineji gollitilɗi jonka wallede tan wonno ko ɓe kaaja so ɓe puɗɗoyi golle maɓɓe ekkitagol ngol kay tiloken jonka amma ele golle maɓɓe ɗon ɓe keddoto e ɗowtirede ni wonno ko hoorejo waldere ONG ASMAD yottini projet on du yo suudu bemal ceede mawndu ele adunaru kan hokki ɗum wonno buuɗi fa ekkitede rewɓe ɓen heɓi laati aadi majjo yo wallude ɓiɓɓe rewɓe keɓa kewta ko e mum ele bangal jawdi ton. Je suis heureuse de faire la clôture de ces formations de ces jeunes filles. miɗo welti sanne hannden sabu moƴƴere nde sukaɓe rewɓe ɓen keɓi wallanɓoye keɓa kamɓe ndu happa ko mbuddi sabu ɓe gollan golle maɓɓe jonka Aujourd'hui un métier et qui vont entreprendre. e miccinde ɗon projet mo ONG ASMAD joƴƴini o yo janginano sukaɓe rewɓe ko wattano hemde 80 ni golle juuɗe ele dewguji 4 leydi Burkina Faso. gasidelle kantiren cibarji meɗe tawede joni fara dewgu Sahel nokku Seba e tawti dew noy wonno no rafi denago ngu worri ton hannden ele balɗe cagitiɗe ɗe batta laamu jingano sodasiɓe leydi meɗen kanko ɗo ƴetti koyngal makko o tawama toon Chérif Sy Seydou ken e jite muɗum noy wonno no sodasi en darori toon amma koɓe keeɓi hollitinde kay jam o no walta toon seɗɗa seɗɗa en daara noy wonno no ɗum yaari. Seba province mo Yaga kiloji 30 e Niger ton wonno to batta laamu darono sordasi en Chérif Sy tawa seedade noye rafi denago wori ton hande ɗum wonno ko yaarimo ton capitaine Tassambidou kan wonno aduɗo haala dow inde laamu en o wi'i jam fuɗɗina watta Seba ɗon wonno ko ɓe naati e le gallure Seba Chérif Sy tawi yo gonga jam fuɗɗina watta ton yimɓe na kooli soddasi en ton cuuɗi janɗe udditi luuɓe ndu on tama luumo kujje ngo Seba nan nanna yimɓe jonka coodoɓe na connito ƴuuran nokku fu na ngara ina ngaɗa coggu muɓɓo e yecco koto gure muɗum dow jam caggal Seba batta laamu on tawama jonin kay dewu fara udalan dewu e Mali yo kiloji 40 tan woni hakkunde muɓɓoy saabe darade laamu en fara e lengo wuro ndenago watti ton hande kungel gotel tinni golle maɓɓe wakkati gomma ton yo rafi laabi goniɗi ton ɗindu jaaridi heewi ndelle na tiiɗi rewede wakkati gomma adjuvant Sulama hollike neeɓi hannden saɗɗa fu waɗay ele dewɗo o holli wakkati gomma iɓe jaha fa ceerol Burkina Faso e Mali fa ɓe laaɓinana yimɓe tawaɓe ton du ɓe pukkina hakkilloji maɓɓe ke iɓe gondi e maɓɓe jahangal maɓɓe moƴƴi jonin o kay ɓe garti nokku ɗo ɓe daƴata Chérif Sy weltoken sanne ko yiɗum o heddoken o noddi kamɓe soddasi en ɓe tinno e darade fa hannden taɓe jolbina fay seɗɗa ɓe tinno du e gollidinde e yimɓe gure fa hoolare waɗa hakkunde maɓɓe non watta de ndenago yecco watta far Sahel meɗen ton fuu. ayyo gasidelle Allah waltiri jam delle le leydi meɗen Burkina Faso suudu baba ɗi kibaruji min gonno hande ñalawma o fa min jottina ɗon fofo moɗon e darude e hettinade wakkati yande jeenayi soni Allah muy jaaɓi Oumarou Tamboura o waran yettina ɗon kibaru ko haɓɓodi jonde nde batta laamu e waɗata alorba fou fadde muɗum jaam ñallatɗen fofo moɗon.
ka se ka ko ladon ka ɲɛ kabini tile damana b'a dɔn ko an ka kalandenw olu bɔra sira kɔnɔna na u ma sɔn ko yɛlɛmani min faga don u ka kalansen bolo kɔnɔna na u bɔra tiɲɛniw bɛ kɛra ka ɲɛsin ka taa ka kuni tiɲɛni kɛra min ye burkina faso ka kalansoba lycée zenda la an ka jamanatigi rockmar christian kabore kabini a ka taama paris a ye kumakan kɛ ka taa ka a bɛna kunnafoli sɔrɔ ka tɔ kan kibaruya filanan a b'a dɔn ka ɲɛsin ka taa sanji ko bɛ nɔgɔya dugukolo bɛ nagasira ka taa ɲɔgɔnɲɛba sigira kɔ u ka se ka fɛɛrɛw ta jango ka se ka dugukolo mun nagasira u bɛ se k'o lakana cogo di ka se ka to sɛnɛ ka se ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ balimaw burkina faso tourisme kanubagaw ani tile aw tiyɔrɔ si a b'a ka jabaranso fa b'a la kabini wagadu rtb an ka tilefɛ fori b'a kelen kelen bɛ lajɛlen bi araba min bɛnnen bɛ an ka samiya labɛn kalo tile 19 ma san 2021 kɔnɔna na ani tile an bɛ taa daminɛ n'an ka jamanatigi rockmar christian kabore kabini a ka taama min ye jamana kɔ kan a jantora hakili bɛ jamana kan alibele kɔ yɛrɛ k'a fɔ ko kalandenw ka ŋunuŋunu kɛra an ka jamana kɔnɔna a y'a ka dalakan di ka taa kan an ka cidenw bɛ taama kɔnɔna natali kawore a ye min sɔrɔ kalanden ma an k'o lajɛ. Je trouve que il n'est pas normal. kabini tile damani a yɛrɛla k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna na don kalandenw kɛlen bɛ o bɛ minnu kɛra ka ɲɛsin ka taa yɛlɛmani min faga don u ka kalansen bolo kɔnɔna na rockmar christian a ka taama kɔnɔna na faransi kɔnɔna na don o kɛlen bɛ ka se ka fili o ye tiɲɛni mun kɛ a ma min ale ma a ye welelikan bɔ ka di kalandenw ma ani kalandenfaw ma o ka se ka janto o yɛrɛ la ka se ka te denmisɛnninw min kɛra ka ɲɛsin ka taa nin wagati na o nafa tɛ se an ka jamana ma a b'a dɔn ko kɛwale mun don ayiwa olu y'a dɔn ko a kɛwale ɲɛnaman dun tɛ yɛlɛmaniw bɛ nana kɛ san 2022 kɔnɔna na a sɔrɔla cogo di k'a fɔ ko dasɔsɔ ani tiɲɛniw daminɛna ka ban a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛwale sugu ninnu ayiwa o ma min ale ma o kɛlen bɛ fo ka taa golotigiw ka se ka taa bolo lase u ma a filanan ye kalandenw yɛrɛ u bɛ taa min ye sisi forontolama ka se ka o firi kilasiw kɔnɔ na k'u ka kalanden ɲɔgɔn k'o tɔɲɔgɔn bɔ kilasiw la o ma min o ma don ka se ka taa min y'u ka karamɔgɔ yɛrɛ ye ani kalanso ɲɛmɔgɔ ka se ka taa bolo lase o ma k'u ka kalansen baaraso ka se k'o lajɛnɛ o kɛlen bɛ ka se ka fɔ k'ale ma min sɔnna o kɛwale k'ale ma sɔnna o kɛwale sugu nin ye a b'a dɔn ko ayiwa nin denmisɛnninw dɔrɔn tɛ maaw b'o kɔfɛ mun b'o o suda ka don nin kɛwale jugu nin na sabu a bɛ min ɲini kalandenw fɛ u ka sigi k'u hakili sigi kosɛbɛ u ka kɛ komi denmisɛnnin ɲɛnamaw sabu ayiwa olu bɛ o kɛ siniɲɛsigi dɔ ɲini na o kana to mɔgɔ wɛrɛ bɔ kɔfɛ ka se k'u ka siniɲɛsigi nagasi ka d'o ma u y'a yira k'a fɔ ko sini olu bɛna sigi ni wagadu kelen n'o kan ale laani b'a la k'u ka miiriya sɔrɔ kosɛbɛ ka ɲɛsin ka taa welelikan bɛ a b'a lasira ka di kalandenfaw ma kalandenbaw ma ani kalandenw yɛrɛ ma o ka ko bɛ kɛ ka se ka bolo jɔ o dusu ka janu ko ni ka se ka suma ka ɲɛ kalanbolo min an ka jamana kɔnɔna na don a yirala k'a fɔ ko an ka kalansow bɛɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na denmisɛnnin koruko ko a bɛ daminɛ fɔlɔ so le ka sɔrɔ ka se kalanso n'i ma se ayiwa i ka mɔgɔkɔrɔba labɛn ko la ka se ka karamɔgɔ yɛrɛ labɛn ka se ka ladon ko ɲuman k'a bonya don a bɛ kɛ bɔnɛba de ye a bɛ segin tuguni ka se ka welelikan bɔ ka di denmisɛnninw ma ko bolo la u dusu kan o ka sigi ka na o ka se ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ ka se k'o ka siniɲɛsigi labɛn an bɛ taa n'an ka kibaruya ka ɲɛsin ka taa kabini ni samiya labɛn kalo tile 17 wagadu kɔnɔ ɲɔgɔn ye ba kɛra ka se ka fili fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka ta ka ɲɛsin ka taa bana jugu min donna ka ɲɛsin ka taa bɛgɛnbalo ko fanfɛla la an ka CEDEAO jamana kɔnɔna na o ye ɲɔgɔn ye ba kɛ wagadu kɔnɔna na ka se ka faamuyali kɛ dɔ an ka ciden mun tun bɛ yɔrɔ la min madame Rosalie Kawore ani Kabore ale ni Sulemani Sanu olu tɛ an ka cidenw kɛnɛ kan o ye min sɔrɔ kana d'a ma an k'o lajɛ ka ɲɛsin ka taa ɲɔgɔn ye ba sigira an fɛ Burkina Faso ka ɲɛsin ka taa jamana minnu bɛ ja kɔnɔna na olu ni u ni ɲɔgɔn cɛ u ka sɛgɛsɛgɛli o ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka filɛ dugukolo bɛ lagasira ka taa farafinna jamana u ni ɲɔgɔn cɛ olu kosɔn u y'a jateminɛ u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na ni farafinna jamana minnu bɛ ja kɔnɔna na u ka dugukolo miliyɔn hectare 12 olu kɛlen bɛ ka se ka bɔsi san o san min ye duniya fantana bɛ lajɛlen kɔnɔ Burkina Faso dɔ n'i y'a sigiyɔrɔ 100 a ka dugukolo ayiwa hectare sigiyɔrɔ 116 o kɛlen bɛ a bɛ bɔsira ka taa san o san n'a sɔrɔla don sɛgɛsɛgɛliw ye a ka kan ayiwa telima ka se ka bila sen kan joona ka se k'o ɲɛkɔrɔ tigɛ olu sen fɛ don ka taa dumuni lakanda ko fan fɛ duniya fantana bɛ lajɛlen na don o y'a yira k'a fɔ ko ɲɛŋolo bɛ tigɛla ka to o fanfɛla la ni foyi ma kɛ yanni lon nataw la ni ayiwa ni jɔkulu ɲɔgɔn ye ba ni ɲɛmɔgɔba ye don a yɛrɛ k'a fɔ ko foyi ma kɛ yanni gɛlɛya caman bɛ ayiwa min bɛna kɛ sababu ka se ka dumuni ko ani ayiwa a ɲɛtaga ko fili an ka jamana ani jaw mun fɔra ni ka se k'o ɲɛkɔrɔ tigɛ o la kɛ don o bɛ fɔ ka mɔgɔ sɔmu ka taa dɛmɛbagaw min ye politiki ɲɛmɔgɔ ye ani fɛn fɛn min din don ka taa yiriwali ko la ka taa ayiwa ci baarakɛlaw fan fɛ a ka kan u ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn ta kosɛbɛ ka se ka nin kɛwale jugu ni ka se k'o ɲɛkɔrɔ tigɛ joona Burkina Faso ani farafinna ayiwa tileben fanfɛla la ani ja mara fanfɛla la ani duniya fantana bɛ lajɛlen la
min ewa o kelingile bella jelen do ni rata tan be kata frafina ka yiwal ko fon fela do ani nyamugo ba lon kala mon sigino kata dunya fantana bella do min tanu kata ci yiwal ko fon fe olube obno daka keleni nyonyi banna kase ka flobina sika fero jonjon mo lo saka soko labla 5 ans mi kata soroka bo mi mina ke sawi sorombna bo kata sigesker kala fon fela kata dugukulu ka kenya bulu fon fela la oui fere jonjon de mi obna sika labla kata dugukulu lakanda ko kuna enfe min sigino frafina jamana kono ani dunya fantana bedela aka kan e wa mi ministre somtano kata ci baraka ko kuna alena na gouvernement to ko gouvernement son bono ka milier sabo obna se ko bulu fara nyonka ka yese kata anga mara kilingelen bera wose ko dado chogobna kata ni kelen ko fon felala aka kan Burkina Faso mara kilingelen bella obna se ko baraka en fait Burkina Faso chekeda kemesegi e wa olobe 5 ans mombe e wa digu konna ka yese kata anga jamana konna be senebulu konna na sorla do fere no kilingelen bella no o chekeda kilingelen bella ni hectare kemebe se ka soro e wa kilingile bere 100 ans awa anga seka hectare chamam kafo nyonka wayra kafo ko obina ke sawe ka seka dofara e wa sorobulu ka ani dugukulu lakanda ko ka anfe jamana konnana ni te dore de nyonyi be dabola fem ko saka seka jakele ani dugukulu nagasile ka seko kafo kanya ka seka ke nemai anafa ka seka ci barakelo kilingile be la gelema mimina ke sawe ka seka kongo lakele ka bo anga jamana konnana ko mimina soroka bo ni nyonyi nado abena ke sababu nyumai ka seka lakanda do kata dugukulu la don ko kuna ka sene bolo yirwa jamana oni nyogon che ay mi la mesisan oye ay wa nyonyi bam sira kata dugukulu la don ko kuna oye madame Rosalie Kabore alene ay wa Jean Ekbayala o le kersobe ka seko o barason 5 Canada ma ayo laben kadama amata kata laban sa ko muntu ma fara chugo mena nya fokata mi sida wo jamana sils ani Union Européenne ane jamana mon taleno kata begambalo ko lu kamiria mi ka seka fle begambalo be seka yirwa chugo mena farfina kleben fanvelala ka seka famere ko madame Rosalie Kabore ali Jean Ekbayala albele uluka serefleni CEDEAO jamanao SILS Union Européenne ani jamana mumbe o hakli nyagadum do kanyasin kata mi begambalo ko yirwal ko kuna farafina kleben fanfe o mirian lo kosondo o kersobe o nyon soro jokulume obobole nyonye bamatalno katabla ko predip kabo eba o kabarasin nani mon talno katabla mi begon ka kene bolo kuna ani fere jonjon dum lo bina sekata o jamana maranu konna kaseka begambana o kaseko o lakele kaboy mun sigino jamana damfara o ni nyogonche obina ke sababu do ni banano do lama frake do ubal ma fere ma sorala do akatili kana ni bono chame kata begambalo ko fanfalo o jamana no oni ngonche ule aka lon ke law kabo jamana no kilingili belero obina sti kaseka afrika seka yirwale soro kata fere jonjon mu obina labla 5 ans ani tellement kono akelka don si kata ay wo akelka ko fanfe même se kata be ni jamana kilingili be adaka ke kilin ni jamana tobe o kaseka ni banane kele akakan obo kono me kera kaseka bo ni nyonye kono o kaseka nyonye gele ya basoro me gele ya muna kesobe kaseko o senkorola wuli ka boka ani fero muna kesobe kaseka nyata duma kata benan ka kele ko fonfelala obune kesobe kasebe nyana ma labla 50 me jamana nyamo olubuna kadala kandia kan ka ibarase mon kara o kleflan kono no sonanu ye obuna soko bla 50 kaseka begambana kaseko lakala ka bo e ba jamana monna o ye Mali Niger Burkina Faso Côte d'Ivoire Nigeria Benin ani Togo jamana oni nyon Balo Burkina Faso television kalbo amanga bika kuna fule kuna chante nala ye wula fe yirana nige kanya muga ani kelimba astro ministre kanyo ngela ani aklingilbe ani che akala jella ala kambe anga bara taman albeli antli